2, 3, here we go. મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રોહિત શર્મા સ્ટેન્ડનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। આ પ્રસંગે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને એનસીપી એસસીપીના વડા શરદ પવાર હાજર રહ્યા હતા। આ પ્રસંગે રોહિત શર્માએ પોતાના માતા પિતાને સ્ટેજ પર બોલાવ્યા। આ કાર્યક્રમનું આયોજન મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના વનડે ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન રોહિત શર્માના શાનદાર કારકિર્દીને માન આપવા માટે દિવેચા પેવેલિયન લેવલ 3નું નામ બદલીને રોહિત શર્મા સ્ટેન્ડ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો। આ નવી ઓળખ સાથે રોહિત શર્મા હવે એવા પસંદગીના ભારતીય ક્રિકેટર દિગ્ગજોની યાદીમાં જોડાઈ ગયો છે જેમના નામ વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં સ્ટેન્ડ રાખવામાં આવ્યા છે। આમાં સચિન તેંડુલકર, સુનિલ ગાવસ્કર, दिलीप वेंगसरकर અને विजय मर्चंट जेवा महान खेळाडूंनो समावेश थाय छे। अधिक चांगलं खेळतील आणि अधिक काळ खेळतील, कारण चांगले खेळाडू हे कधी रिटायर व्हावे असं आपल्याला वाटतच नाही, पण निश्चितपणे ते अजून चांगलं खेळतील हा मला विश्वास आहे। खरं तर लोक पूर्वी असं म्हणायचे की लॉर्ड्स ही क्रिकेटची पंढरी आहे, पण खरी क्रिकेटची पंढरी तर वानखेडे स्टेडियम आहे। आणि याचं एक अजून कारण आहे, पंढरी तिथे देव आणि क्रिकेटचा देव म्हणजे सचिन तेंडुलकर, त्याचा पुतळा या वानखेडे स्टेडियमवर आहे। त्यामुळे ही जी क्रिकेटची आयकॉनिक अशा प्रकारचं आपलं स्टेडियम राहील। पण त्याच वेळी मागच्या काळामध्ये अमोल काळे आणि अजिंक्य नाईक माझ्याकडे आले होते आणि त्यांनी एक इच्छा व्यक्त केली होती की आपल्याला एक स्टेडियम अजून बनवलं पाहिजे, किमान 1 लाख लोक बसू शकतील असं। आणि मी आजच या ठिकाणी सांगतो की अजिंक्यजी, तुम्ही जर प्रस्ताव दिला तर महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं उचित जागा तुम्हाला आम्ही देऊ। एक अजून मोठं स्टेडियम 1 लाख लोक किमान बसतील अशा प्रकारचं, कारण मुंबई आणि महाराष्ट्र क्रिकेट प्रेमींचं तो विचार आपण करूया। आणि 4 वर्षांनी MCAला 100 वर्ष पूर्ण होते, त्यावेळी एक अजून नवीन स्टेडियम हे आपण उभं करू शकलो पाहिजे। या अतिशय सुंदर कार्यक्रमामध्ये तुम्ही मला बोलवलं आणि हा सन्मान